বিজুৰ ৰচুনিলেও বেগৰ মনত হুচিৰ ফুকুন থবাক মাৰি উদন এই বিজু বাৰি দেৰি নেয়াৰ বাগি আগন বানা আদত হয় দিন সেনে বিজু বুঢ়া হিঙিৰি ভাতুৰু তুৰু চমাৰে গজিলো ফাৰা যায় সেই হামত লাগি আগন যাৰ দগেথে সেই লেক দৰি দিল্লী তুথেয়ে ফর্বলকু দিল্লী চাকমা স্টুডেন্ট ইউনিয়নৰ তপেতুন বিজুৰ ভাতুৰু তুৰু ভিডিঅ' বানে বাতে গেলে 9 তাৰিখো দিল্লীত লোদি গাৰ্ডেনত যান হালিক সেই ভিডিও বানাতে চলাত কোর সিকিউরিটি সার্ভিস প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ইকু সিকিউরিটি গার্ডে অমহদগুড়ি তচি হাবাই আগ মারিবারও চেষ্টা করে থারারে সেই অগমানে 11 তারিখত দিল্লী চাকমা স্টুডেন্ট ইউনিয়ন ত্রিপুরা চাকমা স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন সেন্ট্রাল মিজোরাম চাকমা স্টুডেন্ট ইউনিয়ন ত্রিপুরা ইন্ডিজিনিয়াস স্টুডেন্টস ফেডারেশনের মুলুক মুখপাত্তিকু নিজেই নেই সেই ঘটনার উগুরি অগমান তুলন সেই সিকিউরিটি গার্ডরে হাতা হলমে মাপ মাগা বাজাইতন সিকিউরিটি ম্যানেজার বু নবীন চন্দ্র হই তেজেন গচ্ছি সেন ঠিক নকরে সেনতে ধারে নিগিলে দি অব মাবু মাগি ভেব সেনতে হই ফারি জোদার বল বেগ ডাঙর বল শুনি সেই সিকিউরিটি ম্যানেজার নবীন চন্দ্র হি হই এগেকান খবরের সমার এগোনাইতি গুড়ি সমার প্রতি ফলো করি থাকো ঝুমঝুদক টাইমস লগে ফাতুরু তুরু यहाँ पे इंचार्ज है ना तो आप खुद बोल रहे हो कि वो आप अलाउ है कैमरा वगैरह देश में मतलब कि अलाउ है बोला सिर्फ स्टैंड वगैरह ये सब नहीं है। आप नॉर्मल कैमरा लेके आएंगे ट्राइपॉड अलाउड है ट्राइपॉड अलाउड है ना पर्सनली यूज के लिए सब अलाउड है। ठीक है, आप कैमरा लाएंगे आप आराम से करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉमर्शियल जैसे आप ये हायर करके लेके आ रहे हैं तो उसके लिए हम जैसे प्राइवेट वगैरह हो गया बाकी अपना करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी उसने उनको आके रोका ना, उनको रोका वो गलत है। उसी के बेस पे हमने जो आपके साथ हुआ है वह भी गलत है। गलत है हाँ बिल्कुल गलत है। वो हमने उसको बस इसीलिए मैंने आपसे बात हुई थी, आपसे मेरी बात हुई, मैंने उसको तुरंत वापस पेश किया है, वापस भेजा है मैंने और यहाँ से तो उसको रिमूव कर ही देंगे। और एक और पॉइंट बोलना चाहता हूँ, जैसे आप लोग उनको हायर करते हो उनको